أرأست زينا بتسنكي عند نتاوي إسياس قرم مايزس عن حزبنا نحمامن وردة تقالي علم صمان 6 مليون قاب حزبا نتقميت تقالي عم تركي كيح مسمر تتحس على قبل أمباسادر إسرائيل أتنكيهم سلام دعنا هبلي كبراتي تعذبتي ازي دمت انتسفان حابن نزفنو تلبجن هاجر حماسيني زيناتات الساعة زقروا لكم دانايت ميكيلي نخد كتاتلو بخبري ان عدمكو نابزرسو زينا كحلف بسنكتي قبلعينا حيال تسلقن عقات نزلوا عند نتاوي إيسياس أبزسكعك حسم دخنا زركا بحزبنا قبلع لشكرو توسخي قرما يسيئنو نحمامن وردة تقاليعو كامزلو من جتا تلبجن هاجر حماسين أرقاقيتهم بسانكي اتي زي بقوع عند النتاوي إسياس هزبنا قرب مايسل زي ركب نحمام النوردة تقاليعو كمزلو من جتات تلفزيون هاجر حماسين حبيروم لومي هزبنا قرب مايسل زي ركب نز ستن نمحت ابن زخون ماي سيئنو الله بسانكو دما بزوحات سبات نناي قربت حمامي قالعو كمزلو تفليتو ابن دامق باتي خادماج او زلو وماي بلمين كتقام كمتقدد اتوم من جتاتنا أرقاقيتهم اب اسمرا زلو هزبنا كاب ديقا توكورن كاب قالا نفحن زمت ماي يدقم كم زنبره يفلت نابنات ديغا توكر ماي مليون هالو غنا حزبنا ماي كركب ايكالن ناي نداد حصرت سلازلون بإلكتريك يغير سلازلونيو حصرت اغاطيمونا بلو نحزبنا يدناغرولو اب هاغرنا لومي ازيو كبيد ناي ماين ناي ندادن كمون ناي إلكتريك صعات حصرت الله بسانكي اتي زي بقوع إسياس هاغرنا كبيد قرب ماي زدليوم فابريكاتاتن عبيتنا حرشا اندستريتاتن يبلان تزبزح نهاغرنا زدل قرب ماي نهزبنا زساتيون صريتو زحلولون طرايو نيرو انتخونه غنا إسياس نزات سته ماي كيترفتيو كونيلو كلكيلوا بار اتناي مدربدا هاغرات زبلا اسرائيلن سعوديانون كاب بحري እና ጻሪያ ናብ ሕድሕድ ገዛዝ የቋርጽ ማይ ከም ዝህልውን ገረኔን ሎሚ ሳላ ቴክኖሎጂ ኩሉ ነገር ቀሊልን ሕስርን ኮይኑዩ ኢስያስ ተዝደሊ ኣብ ውሽጢ 6 ወርሒ ኣብ ዘን ከተማታት ሃገርና ናብ ሕድሕድ ገዛ ማይ ከም ዝኣቱ ክገብር ምኻለ ዝግን አንጻር ድሌቱ ስለዝኾነ ንህዝብና ኣብ ርእስቲ ዘውርደሉ ዘሎ ዘስካሕክሕ ስቃይን መከራን ነዛ ማይ ከይተረፈቱውን ከልኪሉ ብጎረርኡ ሒዝወሎ ካብ ዝብተወሳኺ ሎሚ ህዝብና ኣብ ሰሙናት ሓንቲ ግዜ ሰውነቱ ይሕጸበሎ إتا بقبيلان إندان تماقيلا بوشتاو شقاتا اتحمزل أصمان 6 مليون كاب هزبا نحادقات إميتن عاصبون تقاليعو كامزلو تحبيرون ኣብታ በተደጋጋሚ ንድርቅን ጥሜትን ተቃላዕ ሶማል ሕጅውን 6 ሚልዮን ህዝባ ንኸቢድ ዓጸባውን ጥሜትን ተቃሊዖም ከም ዘለው ኣህጉራዊ ትካል መግቢ ዓለም ኣፍሊጦም ተወካሊ ተትካል ካርል ስካዎ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ኣመልኪቶ ብዝሃቦ ቃል ነቶም ውሕዳትን ኣዝዮም ብዓጸቦ ዝተጠቕዑን ጥራይ መግቢ ከም ዝዓደሉን ኩሉ ረድኤት ክረክብ ከም ዘኽኣለን ኣረዲኦም እቲ ተወካሊ እቲ ኣውራ ምኽንያት ክጠቅስ ከሎ ድማ ኣህጉራውያን ወሃብቲ ረድኤት ዝህብዎ ረድኤት ብብዙሕ ሚእታዊት ስለዝነከ ኣብ ሶማል እውን ንኹሉ ሰብ ክወሃብ ከም ዘይተኻለዩ ኣብሪሁ ዘሎም ትትካል 1.9 ሚልዮን ህፃናት ብኸቢድ ዓጸቦ ከም ዝተቃልዑ ይሓቢሮም ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ሰባት ድማ ንኸቢድ ጥሜት ዝተቃልዑ ሕጹጽ ሓገዝ ዘድልዮም እዮም ብሓፈሻ 30 ሚእታዊት ህዝቢ ሶማል ከቢድ ሰብኣዊ ቅልውላውን ጽላሊዎ ከም ዘሎ እዩ ተፈሊጦም ሶማል ብ500 ንኡስ እንዳታት ዝተመቃቀለት ዝሕረስ ፍርያምን ልሙዕን መሬት ዘይብላ መሬታ ኣጻመን ምድረበዳን ኮይኑ ካብ ትምስረታት ሒዛ ብረድኤትን ትካቦን ሃገራት ኣሜሪካን ኤውሮፓን ክትናበር ጸኒሖም ከምቲ አንድነታው ኢሳያስ ብዙሕ ጸጋታት ዘለዋ ብናይ ግዳም ኃይልታት ተሐመስ ዘላይ አዝብሎ ዘይኮነስስ ብናይ በሐቂ ዘይፍታሕ መሰረታው ጸገማ ዘለዋ ሃገር እያ ካብ ደገ ዝወሃባ ዝነበረ ሓገዝ ስለዝነከ መዓልታው በህዝባው ናዕቢ ጥሜትን ዓጸቦን ትሕመሳላ ሸውፋቱ ባሕሪ ሶማል ንግዳውያን መራኸብ ጨውያም ናይ ኤርትራ ባንዴራ ናምበልበለት ተኸድ ዝነበረት ናይ ነዳድ መርከብ ሓዊሱ ክልተ ንግዳውያን መራኸብ ኣብ ጥቓ ገማግም ባሕሪ የመንን ሶማልን ብሸፋቱ ባሕሪ ተጨውየን ሽፍትነት ባሕሪ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናሓየለ ይኸድ ኣብ ዘሎ እዋን ሕጂ እውን ካብ ገማግም ባሕሪ የመን ኣስታት 48 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ናይ ባሕሪ ክፋል ሓንቲ ናይ ኤርትራ ባንዴራ ናምበልበለት ተኸድ ዝነበረት ናይ ነዳድ መርከብ ብሽዱሽተ ሸፋቱ ባሕሪ ከም ዝተጨወየት መርበብ ሓበሬታ ሂንዱስታን ታይምስ ሓቢራ እቲ
እታ መርከብ 20 ሰራሕተኛታት ዝሓዘት ኮይና እቶም 6 ህንዳውያን ሓደ ሶርያዊ ሓደ ሱዳናውን ሓደ ኢራቃውን ይርከብዎም ዜግነት ናይቶም ዝተረፉ ሰራሕተኛታት ግን ክሳዕ ሕጂ ኣይተፈልጠን ብተመሳሳሊ ሓንቲ ናይ ካሜሮን ባንዴራ እናንበልበለት ትኸድ ዝነበረት ናይ ጽዕነት መርከብ ኣብ ገማግም ባሕሪ ፑትላንድ ተጨውያ ከም ዘላ እዩ ዝሕበር ዘሎ ሸፋቱ ባሕሪ ሶማል ዋንነታ ናይ ካሜሮን ዝኾነትን ናይ ቱርኪ ኣጽዋር ጽዕና ዝነበረትን መርከብ ከም ዝጨወዩ መርበብ ሓበሬታ ABC ኒውስ ሓቢራ እታ መርከብ በቶም ሸፋቱ ባሕሪ ዝተጨወየት ናብ ናጋል ዝተባሃለ ወደብ ሶማል እናተጓዓዘት ኣብ ዝነበረትሉ እዋን እዩ እታ መርከብ ኣብ ሞቃዲሾን ዘለው ወታደራት መሰልጠን ዝውዕል ናይ ቱርኪ ወታደራዊ ኣጽዋራትን ናይ ሳተላይት መሳርሕታትን ጽዒና ነይራ እታ መርከብን 10 ሰራሕተኛታትን ኣብ ዝሕጂ እዋን ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር እቶም ሸፋቱ ይርከቡ መንግስቲ ቱርኪ ብዛዕባ እታ ዝተጨወየት መርከብ ዝሃቦ መብርሂ ዛጊድ የለን እቶም ሸፋቱ እታ መርከብ ናብ ዳንጎሬዮ ዝተባሃለ ናይ ፑትላንድ ቀበሌ ከም ዝወሰድዋ ተፈሊጡ ነስዕቡ ድማ ክልተ መርከባት ቱርኪ ሄሊኮፕተራትን ድሮናትን ነታ ዝተጨወየት መርከብ ይከታተልኣ ከም ዘለዋ ይሕበረሎ ሸፋቱ ባሕሪ ሶማል ካብ እስላማዊ ጅሃዳዊ ሕቲ ናይ ኣጽዋር ሓገዝ ይረኽቡ ከም ዘለው ክሕበር ጸኒሑ እዩ ምስ ምዕጻው መስመር ንግዲ ሕርሙዝ ተኣሳሲሩ ናይቶም ሸፋቱ ምንቅስቓስ ኣብ ወሽመጥ ዓደን ኣብ ዝግበር ናይ መራኽብ ምንቅስቓስ ካልእ ሓደጋ ፈጢሩሎ እቲ ንቀይሕ ባሕርን ንህንዲ ውቅያኖስን ዘራኽብ ኣገዳሲ ገማግም ባሕሪ ሶማል ብዙሓት ሸፋቱ ባሕሪ ዘለውዎ ከባቢ እዩ ከም ዝፍለጥ ንቀይሕ ባሕርን ህንዳዊ ውቅያኖስን ዘራኽብ ባብኤል መንደብ ዝበሃል መጻብቦ ሓደ ካብቶም ኣገዳስን ዝበዝሐ ናይ ኣህጉርና መራኽብ ዝሓልፋሉን መስመር እዩ እዚ መስመር እዚ ንኣፍሪቃን ኤስያን ምስ ኤውሮጳ ኣሜሪካን ብንግዲ ዘራኽብ ዝሓፀረ ማያዊ መንገዲ እዩ ካብ ወርሒ ጉንበታት ሒዙ ኣብ ወሽመጥ ዓደን ተደጋጋሚ ሽፍትነት ባሕሪ ክካየድ ምጽንሑ ዝርሳዕ ኣይኮነን ኣብ ሶማል ኣብ 1991 መንግስቲ ስዒድ ባሬ ምስ ወደቀ ሓይሊ ባሕሪ ሶማል እውን ምስኡ ተበታቲኑ ገማግም ባሕሪ ሶማልን ወሽመጥ ዓደንን እውን ሰኣን ሓያል መንግስትን ሓያል ሰራዊትን ማእከል ሸፋቱ ባሕሪ ኮይኑ ጸኒሑን ኣሎን ብፍላይ ካብ መፋርቕ 2000 ሒዙ እቶም ሸፋቱ ባሕሪ ናይ ባዕሎም ዕጡቃት ወዲቦም ክኸትሩ ስለዝጀመሩ እቲ ሽፍትነት ኣብ ዝለዓለ ጠርዚ በፂሑ ነይሩ እቲ ጉዳይ ኣሻቓል እናኾነ ምስ ኸደ ድማ ሓይሊ ባሕሪ ኤውሮጳ ሕብረት ኔቶ ኣብቲ ሸፋቱ ዝረኣየሉ ባሕርታት ሓያል ወፍርታት ምክትታልን ይገብሩ ነይሮም ብተመሳሳሊ ብሰንኪ እቲ ሓሳውን ዘይብቆን ኢሳያስ ሓይልና ባሕርና ኣዝዩ ስለዝተዳኸመ ድማ እቲ ብኢራን ዝምወል እስላማዊ ጅሃዳዊ ሕቲ ንቀይሕ ባሕርን ነቲ ወሽመጥን ክህውኾ ምጽንሑ ይዝከር መጻብቦ ባቤል መንደብ ወሽመጥ ዓደን ሃገርና ናብ ሃገራት ኤስያን ኣዕራብን ኣቑሑት ሰደድ ትገብረሉ ካብ ህንድን ካልእ ሃገራት ድማ ዘድልያ ንጥረ ነገራት መቀያየር ኣቑሑት ትእትወሉ መስመር ስለዝኾነ ርግኣት ናይቲ ባሕሪ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ናይ መጻኢት ሃገርና ፖሊሲ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ነዚ ናይ መጻብቦ ባብኤል መንደብ ኣብ ትሕቲ ጽልዋ ብምእታው ውሕስ ናይ ንግዲ መስመር ምርግጋጽ እዩ ሃገርና ነዚ መስመር ብምህዋኽ ዝፍለጡ ጅሃዳዊ ሕትን ሸፋቱ ባሕሪ ሶማልን ብቐሊሉ እያ ክትዕግሶም ትኽእል ክሳብ ሕጂ ዝህውኹ ዘለው እውን ኢሳያስ እቲ መስመር ክረጋጋ ኣጀንድኡ ስለዘይኮነ እዩ ከም ሓቂ ግን እቲ ንሃገርና ዘርባሓ ነዚ መስመር ውሕስ ጌራ ንሃገራት ኤውሮጳን ኣሜሪካን ኣገዳስነታ ብምምስካር ካብ ዘንሃፋትምን ምዕቡላትን ሃገራት ዘድልየና ካብ ናይ ገንዘብ ይኹን ዘመናዊ ቴክኖሎጂን ልዕሊ ኩሉ ድማ ዘፍረናዮም ክገዝኣልና ምግባር ዕዙዝ ኣገዳስነት ኣለዎ ቱርኪ ኣብ ሶርያ ትገብሮ ዘላ ኢድ ኣታውነት ቀይሕ መስመር ምጥሓስ ይወክብል ኣምባሳደር እስራኤል ኣብ ኣሜሪካ ኣጠንቂቖም ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ እስራኤል ያቼል ሌይተር እስራኤል ምስ ቱርኪ ይኹን ሶርያ ኩናት ናይ ምግባር ዕላማ ፈጺማ ከም ዘይብላን ቱርኪ ግና ቀይሕ መስመር ከም ዝጠሓሰት ኣብሪሁ ክትብል መርበብ ሓበሬታ ጀሩሳሌም ፖስት ሓቢራ ቱርኪ ወታደራታ ናብ ሶርያ ተእቱ ከም ዝነበረት ኣምባሳደር ወሲኹ ሓቢሮም እዚ ድማ እስራኤል ቀይሕ መስመር ከም ምጥሓስ ጌራ ከም ትወስዶ ረጋጊጾም እስራኤል ኣብ ዝሓለፉ መዓልታት ኣብ ሶርያ ብዝነበሩ ወታደሮ ማዓስከራት ዘካየደቶ ናይ ኣየር መጥቃዕቲ ስዒቡ ካብ ቱርክን ሶርያን ተቃውሞታት ቀሪቡ ነይሮም ቱርኪ ኣብ ሶርያ ተካይዱ ዝነበረት ንጥፈታት ኣብ መንጎ እስራኤልን ቱርክን ዝነበረ ስምምዕ ዝጠሓስ ከም ዝነበረ ኣምባሳደር ረጋጊጾም ቱርኪ ኣብ ሶርያ ናይ ነፈርቲ ራዳር ተኺላ ነይራ እስራኤልን ቱርክን ካብ 1990ታት ጀሚረን ኣብ ጉዳይ ኢራቅ ኢራንን ሶርያን ወታደራዊ ሓበሬታታት ናይ መለዋወጥ ስምምዕ ነይሩወን ሎሚ ቱርኪ ነዚ ስምምዕ ብምጥሓስ ናብ ደቡባዊ ሶርያ ማዕርፎ ኣየር ኣቡ ኣልዱሁር ሰራዊታ ከተእቱ ሓሲባ ነይራ ካብዚ ብምብጋስ እስራኤል ኣብ
ብዝሓለፈ ሰለስተ ወታደራት ቅድመ ምእታዎም ናብቲ ካቶሉ ትፅቢት ዝግበረሉ ዘሎ ማዕርፎ ኣየር መጥቃዕቲ ካይዳ ሰበስልጣን ሶርያ ከም ዘረጋገፅዎ ድማ እስራኤል ኣብዚ ማዕርፎ ነፈርቲ 8 ግዜ ናይ ኣየር ድብዳበ ተካይዳ ሶርያ ኣብዚ ሕዚ እዋን ምስ እስራኤል ናብ ምትፍናን ክትኣቱ ድሌት ይብላን ክብል እቲ ኣምባሳደር ኣረጋጊጾም እስራኤል ድማ ቱርኪ ናብ ሶርያ ብምእታው ጎንፂ ክትፈጥር ከም ዝብላ እምነት ኣለዋ ኢሎም እስራኤል ደብዳብ ቅድሚ ምክያዳ ልኡኻት መንግስቲ ቱርኪ ናብ ሶርያ ከይዶም ከም ዝነበሩ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሶርያ ኣረጋጊጾም እስራኤል ምስ ቱርክ ንምዝታይ ድልውቲ ምዃናት ኣምባሳደር ዝሓበረ ኮይኑ ካብዚ በተወሳኺ ክልቴን ሃገራት ናብቲ ዝነበሮ ጽቡቕ ርክብ ክምለሳ ከም ዝምነ እዩ ኣረጋጊጾም ይኹን እምበር ቱርኪ ንጅሃዳውያን ምምዋል እንድሕር ቀፂላ ግን ዘይሕሰብ ክብል ኣነፂሮም ክልቴን ሃገራት ንጉዳይ ሶርያ ብዝምልከት ብዘለዎን ድሌት ናብ ፖለቲካዊ ምስሓብ ኣትየን ከም ዘለዋ ብሰፊሑ እናተሓበረ ይርከብ ቱርኪ እስራኤል ስዑድያ ኢማራትን ኢራንን ናብ ዞባ ማእከላይ ምብራቅ ዝርከባ ምንሓናት ሃገራት ኮይነን ኢራንን ቱርክን ኣብ ዞባ ማእከላይ ምብራቅን ቀይሕ ባሕርን ዘለዎን ቁፅፅር ንምሕያል ንጅሃዳውያን ይምውላየን ንኣብነት እቲ ኣብ ሱዳን ዝዋጋእ ዘሎ ኣልቡርሃን በቱርኪ በስዑድያን ኢራንን ዝምወልዮም ኣብ ቀረባ ሓደ ወታደሮ በዓል ስልጣን ኣልቡርሃን ናይ ድሮናት ዕድጊት ንምፍጻም ናብ ቱርክ ከይዱ ነይሮም ሰላማውያን ጅሃዳውያን እስራኤል ካብ ካርታ ዓለም ንምሕኻኽ ለይትን ቀትርን ይሰርሑ እስራኤል ግን ኣብ ልዕሊኦም መብረቃዊ መጥቃዕቲ ብምክያድ ሉላውነታን ረብሓን ውሕስ ጌራ ትነብር ኣላ እዚ ድማ ሳላ ሕቡን ሰራዊት ኮይኑ ንሕና ድማ ነቲ ዘይበቁዕን አንድነታዊ ኢሳያስ ካብ ስልጣን ኣሊና ልክዕ ከም እስራኤል ሕቡንን ዝተረጋገ ቴክኖሎጂ ጽዋርን ዝተዓጥቀ ሰራዊት ክንሃንጽ ኢና እቲ ብእስራኤል ከቢድ ስዕረ ዝበጽሖ ዘሎ እስላማዊ ጅሃዳዊ ዕጡቕ ሂዝቦላህ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ወታደራዊ ስጉምቲ ከም ዝወስድ ይፍክር ኣሎ بحيلتات مكلخال إسرائيل كاب دبوباو ليبانوس كبيد سعرت زغطمو اسلاماو جهاداو حزبولا ابلع لتا حيال هاجر إسرائيل وتادراو قدم كم زغبر يحنلو حزبولا إسرائيل بزررب طراي كاب دبوباو ليبانوس ايتوصن منغست ليبانوس كا ابلع لإسرائيل تقط زفتر حساب كقرب كم زي كاله افليطو اتي حلاف كفل دوبن لوجستيكن اسلاماو جهاداو حزبولا بمخان نبوزحات قدايات إسرائيل حلافنت توسد موساوي اتي اسلاماو جهاداو قجلة سراويت إسرائيل كاب هاجرو بمولق كساب زوطو مووغا كم زغطل بمحبار نتي أب مونغو ليبانوسن إسرائيلن ككايت تحاسيبو زلو زتا نتيقوايو نحفشاو أفلطو كساب حجي أب مونغو إسرائيلن إسلاماو جهاداوي حزبولاهن كل التعبيتو قات تخايدوم يوم اتقداماي نمبزحتي وتادراو عامن لعلوات مرحتن إسلاماو جهاداوي حزبولاه تقرت زقبرن تخون بزدما ننوح وان وانا تحفن زنبره حسن ناصر الله كقنطل تغيرو اتكالاي دما حزبولاህ ኣብ ወርሒ መጋቢት ዝጀመሮ ውግእ እዚ ኣብቲ ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ኢራን ዘኸፈቶ ውግእን ንምቕታል ናይቲ መንፈሳውን ፖለቲካውን መራሕቲ ሰልፊ ዝኾነ ኣያቶላህ ዓሊ ካመነይ ኣበርክቶ ዝገበረ እዩ ነይሩ ካብ ሽዑ ንድሓር ድማ ሰፊሕ ዝኾነ መሬት ሊባኖስ ብሓይልታት ምክልኻል እስራኤል ተታሒዙሎ መንግስቲ ሊባኖስ ድማ ተኹሲ ጠጠው ንምባልን ንህዝቦላህ ዕጥቁ ንምፍታሕን ምስ እስራኤል ቀጥታዊ ዝርርብ ከካይድ ጸኒሑ ብመሰረት እቲ ዝርርብ ሰራዊት ሊባኖስ ኣብ ሓንቲ ኣብ ደቡብ ሊባኖስ ትርከብ ቁሸት ክሰፍር በሰራዊት እስራኤል ተፈቂዱልሎ ብፍላይ ደብዳብ ነፈርትን ግጭታትን እናበዝሐ ኣብ ዝመጸሉ ዘሎ እዋን ነተን ኣብ ዝሕጂ እዋን ኣብ ትሕቲ ቁጥጥር እስራኤል ዘለዋ ቁሸታት ንምውሓስ ዝካየድ ዘሎ ዝርርብ ክሳብ ሕጂ ዕውት ኣይኮነን ካልእ ዓብይ ጉዳይ ምስ እስራኤል ምዝራብ ውስን ቅድመ ኩነታት ኣለዎ እቲ ዝዓበየ ድማ ፀቕጢ ክፈጥር ዝኽእል ዓቕሚ ሒዝካ ናብ ዝርርብ ምእታዊ ክብል መራሒ ሂዝቦላህ ሓቢሩ ድሕሪ እቲ ናይ 2024 ኩናት እስላማዊ ጅሃዳዊ ሂዝቦላህ ኣዝዩ ተዳኺሙ እዩ መራሕቲ ሂዝቦላህ ብሓይልታት ምክልኻል እስራኤል ተቐንፂሎም እዮም ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝውሰድ ዘሎ ቁጠባዊ ፀቕጢ እቲ ዝበለፀን ዕዉትን ምዃኑ ምክትል ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ጄዲ ቫንስ ኣረጋጊፅሎም ምክትል ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ጄዲ ቫንስ በሐሙስ ኣብ ዝሃቦ ቃለ መሕተት ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝግበር ዘሎ ቁጠባዊ ፀቕጢ ኣሜሪካ ዝተጠቕመቶ ብሉፅን ውፅኢታውን መሳርሒ ምዃኑን ብምግላጽ እዚ መሳርሒ እዚ ግን ጥንቃቐ ዝሓትት ምዃኑ ረዲኦም ቫንስ ኣብ ቃለ መሕተቱ ንሕና ኣሜሪካውያን ናብ ኢድና ዘሎ ዝበለፀ መሳርሒ ኣብ ልዕሊ ኢራን ክንገብሮ ዝኽእለና ቁጠባዊ ፀቕጢ ምዃኑን ንሕና ኣብ ልዕሊኦም ቁጠባዊ ፀቕጢ ኣብ እንገብረሉ እዋን ግን ንሳቶም እውን ኣብ ልዕሊና ቁጠባዊ ፀቕጢ ክገብሩ እናፈተኑ እዮም ክብል እዩ ሓቢሩ ዘሎ ብተወሳኺ ቫንስ ኣብ ዘረብኡ ኣብ
بزحلفنا وحدات سومنات إيرانوين كابتي نحنا زجبرنا لا قطبة وسقط العلي بزبلة أبعبي قطبة وسقط كم زلوا يحبرهم أبزو وانزي نين دادي واقاتات أب عداقاتات وسخو كم زلون من محدار ترامب ننقدوان مراقب بمسابب هرمز بدحن محلاف زريو عقمن كيلتنا دنيقوم فانس كم زحبرو إيرانوين مسابب هرمز كعصو ويفتنو كم زلوا حبرهم نسو كم زبلو نحنا نتحج زلو نين دادي خنتات بملو نابت زنبورن مملاس انتزي تخالكوام أخول زخون ندادن غازن ناب عداقة علم بموصا نقلي أمريكان أب نين داد واقاتات ني حيل وصاتات قرب أفويتا خنبو من تداقيلنا عبي عوتي بمباليو أردي زلام اتي بتدقاقامي إيران أبلع لنقدوان مراخب بزفت سمتونا يتخصمت قاعت مخنيات يقصعو كم زلو زحبرت مختو البريزيدنت إذا سقوم تزي أبلع اليوم عبي قطبا وزغط بمفتار نساتهم من عينت نايس ممعو علك قبرو كم زلوم أبز قبرو ناي بوليتيكا وحساب عبي لوت يمصق كم زلو حبيرهم فانس نزو قطبا وزغط متقام اتناي مودات علامة نمبصح زبلس من قد مخانن بمبراه اتي ناي مودات علامة دما إيران ناي نيكلور عقما داقم كتحنس ويدما ختونن كم زي تغل مقبار مخان يرديهم فانس أبي مدمدمتو حجي نحنا نمسرح نفتنو زلنا عبايتا زلو حق نمعواتي لهم نا إيران تكالات نيكلور كم زتدمسست راي بتعمان نتكن الزارب تراي زي كونس نمساوون انتخونه نزي ناي نيكلور تكالات داقم نمهنات كتو كم زي فتنو بتعمان نتكن الزارب نخلو بايتا نمفتاريو بمبال مختو البريزيدنت أمريكا جيدي فانس أنا تيرو لهم مباركس كبراتي تعزبتي تلفزيون هاجر حماسين نسعد زبنيوم زيناتات إز لازازيمنا مزتعرفوا مدوات تلفزيون هاجر حماسين نقدفوكم أعزل لهم سلام